बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو زده اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم. نن به دلته د خلکو سره په منګایي باندې خبرې کوو چې دوی د منګایي په حواله سره نظر سلري. او دین علاوه وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب د حکومت د جوړېدو نه پس منګایي کمه شوې ده یا زیاته شوې. او د سره سره د منګایي په حواله سره دوی وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام سره دي. په د مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ راجہ خورشید. راجہ صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے جی مہنگائی کی حالتوں میں آج کل عوام ساری جو ہے نا وہ تو پس رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حکومت کو خاص کر کوئی نہ کوئی کام اس مہنگائی کے حوالے سے ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ جو خاص کر نچلا طبقہ ہے اور درمیانہ طبقہ ہے وہ کچھ اپنا گزارا کر سکیں. اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہے. ہاں عوام پریشان ہے اس سلسلے میں. حد سے زیادہ بلز آئے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا اپنا 37,000 پچھلی بار آیا. یہ تو ہے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو ظاہر ہے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی سلسلے اب خاص کر جو بجلی کا معاملہ ہے پھر بل آنے کے ساتھ ہی نا پھر بڑھ گئی بجلی. اور تو جب بڑھتے رہیں گے تو پھر کمی تو لگتا نہیں ہے پھر آنے والی. حکومت اگر ایک چیز کی قیمت کم کر دیتی ہے تو دوسری چیز کی قیمت حد سے زیادہ مہنگی کر دیتی ہے. اسی کا بدلہ اسی میں پھر لے لیتے ہیں. ظاہر ہے ایک چیز اگر کم ہوئی ہے، مثال اگر پہلے آٹا وہ گندم کی کمی ہوئی تھی لیکن باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں تو عوام کو پھر وہ ریلیف نہیں نہ ملتا. باقیوں کو کنٹرول کریں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو چیزیں اگر اس وجہ سے پیٹرول کی وجہ سے بھی اگر سستی ہوتی ہیں کسی وجہ سے ان کو کنٹرول کر کے مارکیٹ میں جو مارکیٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرے تو پھر کو عوام کو کم از کم ریلیف ملے نا. ریلیف دینا بھی چاہیے، عوام کا حق بھی ہے. جس طرح کی مطلب مہنگائی مختلف چیزوں کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے تو کیا موجودہ جو حکومت ہے یا جو وزیر اعظم صاحب ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب جب سے ان کی حکومت آئی ہے تب سے مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ اصل بات یہ ہے نا کہ جو پہلے سسٹم چل رہا تھا نا، جو پہلے پیچھے عمران خان کی حکومت سے چل رہا تھا تو اس کے اثرات ہیں. یہ سارے اثرات اس وقت کے آگے چل رہے ہیں. ان کی حکومت پچھلی بھی 15 مہینے آئی ہے، اس میں بھی سسٹم جو ہے نا کوئی بن نہیں سکا. اور پھر اوپر سے جو قرضہ ملتا ہے ان کو باہر سے وہ بھی ابھی تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. وہ اگر کچھ آ جائے تو شاید پھر کوئی ریلیف مل جائے. یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اوپر آپ کو پتہ ہے باہر کی دنیا جو ہے نا وہ اپنے مقاصد پورے کرتی ہے پھر دیتی ہے. اور وہ ان کے مقاصد تو بڑے لمبے ہیں جو ہماری عوام کو نہیں سمجھ آتے کہ پیچھے وہ کس کے ہوتے ہیں کھڑے نظر آتے ہیں دوسرے کے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ ان کے معاملات ہیں. ایک تو ریلیف دینا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عوام کے لیے خاص کر یہ جو ابھی پچھلے 2 دن سے میں سن رہا تھا ان کا پیغام بھی کہ 200 یونٹ والے کو ریلیف. رنگ ٹون بھی لگا ہوا ہے. ہاں جی، لیکن 200 والے بہت کم لوگ ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ 200 والے کم ہیں. میرے پچھلی بار بھی 400 سے زیادہ تھی. تو آپ بھی روز دیکھتے ہیں. میں نے ابھی خیال میں ایسی بھی نہیں ہوگا، صرف پنکھے وغیرہ لائٹس. صرف پنکھے تھے جن میں 37,000 آیا. اس بار اے سی چلا رہے ہیں ابھی. میں نے کہا بل تو ویسے ہی آ رہا ہے تو کم از کم گرمی سے تو نجات پائے نا. بہرحال میاں صاحب کو یہی پیغام ہے کہ عوام کے لیے خاص کر عوام جو چاہتی ہے کہ آپ کو ہمیں ریلیف دیں تو وہ اس کے لیے کوشش کریں، کچھ کسی بھی صورت میں دیں. یہ بل جو ہے نا اسی وجہ سے دیکھ کے کاروبار بھی نہیں ہے. لوگ مطلب صرف بیٹھے ہوئے دکانوں میں اور کاروبار چلتے ہی نہیں ہے، لوگوں کا روزگار نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ریلیف دینا بھی چاہیے. جی ہاں، کاروبار ہونا تو پھر برداشت کر لیتے بندہ. فرق نہیں پڑتا. پھر بندہ کمائی ہو رہی ہے تو پھر بندہ مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جب ادھر کاروبار کی طرف جائیں تو کچھ نہیں، تو دکان پہ جائیں تو مہنگائی. تو اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے، کسی بھی صورت میں دیں. اور ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ حکومت تو ہمارے ساتھ پہ ہے نا کہ وہ آگے ان کو قرض وغیرہ ملے کچھ ہی ملے لیکن عوام کو پھر ریلیف. حکومت سے ریلیف کی امید ہے؟ امید تو ہم کرتے ہیں کہ یہ دیں گے کچھ، لیکن اتنا لمبا عوام کو اگر رلائیں گے تو یہ مایوس ہو جائے گی. وعدے تو بہت کیے تھے لیکن اس حساب سے ابھی تک تو ان کے ہاتھ ہی کچھ نہیں ہے. جب ہاتھ میں کچھ ہوگا پھر ہی دیں گے. لیکن ان کوشش انہوں نے کرنی ہے. اب ہم نے تو جو کرنی تھی کر دی نا، عوام نے تو جو کرنی تھی کوشش دینا تھا دے دیا. لیکن اب ان کا کام ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے کہاں سے لے کے آنی ہے پیسے وہ کریں. لیکن یہی ہے کہ اگر روزانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے ریلیف تو پھر عوام کو مشکل ہی ہے. محمد جاوید جی.
محمد جاوید صاحب महंगाई کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ महंगाई के हालात ये हैं ना सर कि एक जो आम सैली पेड पर्सन है वो तो इस वक्त समझ लें कि जो पहले एक फ़कीर होता था ना उस लिमिट में चला गया। अब सफ़ेद पोश आदमी एक जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए ना वो परेशान हो चुका है, क्योंकि सारी सैलरी ही उसकी चली जाती है बिलिंग्स में, बिजली के बिल्स में, गैस के बिल्स में, ऊपर से टैक्सेस के ज़ुमन में आए दिन नए टैक्सेस सैलरी पेड पर्सन पे भी। और हम जैसे जो मजदूरी करते हैं या प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनको तो जॉब्स भी अब समझ लें ख़तरे में पड़ गई हैं, क्योंकि तमाम बिजनेसेस बंद हो गए लोगों के। इस महंगाई के दौर में हर बंदा तंग है इस वक्त और ज़हनी टेंशन का शिकार है। वो घर को चलाए, वो बाहर अपनी नौकरी को बचाए, या वो बाल बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का बंदोबस्त। दफ्तर जाके परेशानी, घर जाके परेशानी। कोई हालात नहीं है, मरीज़ हो चुका है हर बंदा, ज़हनी मरीज़ है इस वक्त, तीसरा बंदा ज़हनी मरीज़ हो चुका है। तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत का यही काम है। इस हुकूमत ने आके जो ढंढोरा पीटा था कि जी हम बिजली सस्ती देंगे, हम सब कुछ यूँ करेंगे वो करेंगे, 300 यूनिट फ्री होने की बात हुई थी। क्या हुआ देख लें। अब वो 300 यूनिट का जो बिल आ रहा है वो पे कर रही है अवाम, और वो किस कदर पे कर रही है कि वो माजी के बिलों के हवाले से मेरा ख्याल है 3 गुना क्या 10 गुना ज़्यादा पे कर रही है। 300 यूनिट का बिल इस दफ़ा मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार आया है। कम अज़ कम इतना है। और ये काम आदमी जो 2 बल्ब, 1 पंखा चलाता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक वो साथ रूम कूलर चला लेता है बाल बच्चों के लिए, वो बामुश्किल 20-25 हज़ार, तो 30-35 हज़ार एक आम बामुश्किल बंदा कमाता है। जो बहुत अच्छा कमाता है वो प्राइवेट 40-50 हज़ार। अब चाहे 30-35 हज़ार अगर बिलिंग में दे देगा तो 10-15 हज़ार में बच्चे पढ़ाएगा या अपना आना जाना करेगा, किराए देगा, या क्या करेगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत के बनने के बाद महंगाई कम हुई है या नहीं? सर किधर कम हुई है, किस चीज़ में कम हुई है? तो कह रहे आटा यूँ मिलेगा, कभी कहते थे बिजली यूँ मिलेगी, मैं बेच के दे दूंगा, फलाना कर दूंगा सब। ये तो आज से पहले भी ये नारे लगाया करते थे, आज भी वहीं पे हैं। बल्कि आज और IMF ने इनको दिन ब दिन हमारे अवाम के कपड़े फाड़ के तो नंगा करना शुरू कर दिया कि वो भी बेचो और आप कर्जे उतारो इस मुल्क के। जब से बजट पेश हुआ है तब से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब ये आगे भी बढ़नी है। और आने वाले वक्तों में यूँ लग रहा है कि जो हालात हैं वो हम लोग अपने हर चीज़ घरों की बेच के ना तो बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के काबिल होंगे, हालात ऐसे आ रहे हैं। तो महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? सर उसको क्या पैगाम दें, उन्हें कहें कि जी अपने जो वादे किए थे कभी उनको नज़रसानी करें। क्या कुछ आपने नहीं कहा था आवाम को, और आवाम को उसके उल्ट में पेट्रोल में, गैस में, बिजली में, यही वो चीज़ें हैं जिनका रिलीफ चाहिए आवाम को, और यही वो चीज़ें हैं जो दिन ब दिन आवाम को सत्यानाश की जा रही हैं हर तरफ से। नाम? सरदार इब्राहिम। सरदार साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये महंगाई के हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ शहबाज शरीफ साहब टीवी पे बैठ के ये बात कहते हैं कि मैंने 200 यूनिट पे रिलीफ दे दिया आवाम को। अभी रात को मैं खबरें सुन रहा था, उन्होंने बोला 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई है। खुदारा इनको ये कहें कि टीवी पे आप जब बैठते हैं तो पहले नेपरा से बात किया करें, उसके बाद आवाम को आप बेवकूफ़ बनाएं, ठीक है। अब आप एक बयान उधर बैठ के देते हैं कि मैं 200 यूनिट पे रिलीफ दे रहा हूँ, तो उधर नेपरा कहते हैं कि ये 7 रुपये 12 पैसे यूनिट महंगी हो गई है। तो खुदारा 50 अरब रुपए की उसने बात की है, रिंग टोन बाकायदा लगा हुआ है, जिसको भी आप काल में लाएंगे पहले उसी की आवाज़ आती है। आवाज़ यही आती है। और ये मैं उस दिन भी एक दिन आगे भी देख रहा था कि इन्होंने रात को ऐलान किया कि 17 रुपये डीजल और पेट्रोल पे हम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला साहब उनके पास चले गए, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये ऐलान हो रहा है कि 17 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है, सस्ता हो रहा है, सॉरी। तो वो कह रहे हैं, ये सुबह कह रहे हैं मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात का इल्म नहीं, जो हुकूमत धांधली की सूरत में आती है उसे इल्म नहीं होता है। जो लोग आवाम के मैंडेट लेके आते हैं वो फैसले करते हैं और उनमें अख्तियार होता है। अब मैं ये शहबाज शरीफ साहब को यही कहना चाहता हूँ कि खुदा इस आवाम के ऊपर रहम किया जाए और महंगाई से इनकी जान छुड़ाई जाए। अगर आपके पास कोई अख्तियार है तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास कोई फैसला करने का कोई अख्तियार है, क्योंकि इससे पहले तो कोई बात हमें नज़र नहीं आई है जो शहबाज शरीफ साहब ने कही और उसका वो एग्रीमेंट उस पर हुआ है जी।
کیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بننے کے بعد اب تک مہنگائی میں کوئی کمی نظر آئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے آپ کے سامنے یہی کہا کہ ہم نے آٹے پہ کنٹرول کر دیا، یہی کہا. اس کے بعد ہمارا کسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روڈوں پہ رول رہا ہے، اور ادھر سے 47 لاکھ گندم ٹن وہ جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے وہ آ گئی ہے، اور وہ انہوں نے بیچنے کے چکر میں انہوں نے بولا جی عوام کو ریلیف دے دو. اب ابھی پھر آٹا مہنگا ہو گیا. دنیا کی ہر چیز، جب آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ بجٹ بنے گا تو پھر وہ ریلیف عوام نہ سوچے کہ اسے ریلیف ملے گا سر، کیونکہ انہوں نے جو پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں اس کے مد میں انہوں نے ان سے سود لینا ہے. تو میں تو یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ریلیف دے دیں گے عوام کو، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی میرے صاحب میں کوئی مینڈیٹ ہے کہ یہ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکے. اگر بجلی کے بل دیکھے جائیں اور اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ آٹا سستا ہو گیا، اس کا بدلہ پھر بل میں لے لیا. بل میں لے لیا. اور یہ دیکھیں کل میں دیکھ رہا تو لاہور میں لوگ بل جلا رہے تھے اور روڈوں پہ تھے. تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں فیض آباد کے کیا حالات ہیں. تو یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، لیکن ابھی جو عوام ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ابھی پڑھے لکھے لوگوں کا پاکستان ہے سر. یہ آج سے 50 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب 70 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں. اگر یہ بابا بھی آپ کو عرض کر رہے تھے کہ عمران خان کے یہ مہنگائی کے تاثرات ہیں. اب 3 سال ٹوٹل اس نے حکومت کی ہے. 75 سال سے یہ ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. اس نے جو 3 سال حکومت کی ہے وہ سارے تاثرات ختم ہی نہیں ہو رہے. جو 75 سال سے حکومت کر رہے ہیں ان کے تاثرات ابھی بھی باقی ہیں. ریلیف تو دینا چاہیے، عوام کا حق بنتا ہے. جس طرح کہ مطلب اس نے بجلی کی بات کی ہے کہ 50 ارب روپے کی ہم ریلیف دے رہے ہیں، اور تو شاید دے دے. لیکن جس طرح بجلی آپ نے بات کی اور میں نے بھی خبریں دیکھی ہیں، مہنگی کی ہے 7 روپے یونٹ، اور پچھلے کچھ دنوں پہلے 3 روپے یونٹ مہنگی کر دی گئی تھی. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں. جب پاکستان میں IMF آ کے بجٹ بنائے گا، اس کے کہنے پہ بجٹ بنے گا، تو پھر یہ ریلیف کیسے دیں گے؟ مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آ رہی ان کی. پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو احتجاج کرنا چاہیے اور اپنا حق ان سے لینا چاہیے. میں تو عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حق کے لیے باہر آئیں جی. یہ کب تک ہم پیستے رہیں گے اس چکی میں جی؟ ہمیں یہ بتایا جائے. گھر میں حق ملتا بھی نہیں ہے. نہیں ملتا ہے نا سر. آپ دیکھ کوئی دیتا بھی نہیں ہے. کوئی دیتا بھی نہیں ہے. اور یہ جتنے لوگ کاروباری لوگ ہیں یا ان سے پوچھیں کہ جو ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں تو یہ خدا رہا کاروباری حضرات بھی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کاروبار بھی نہیں ہے، اوپر سے بل بھی اتنا آتا ہے. بل بھی اتنا آتا ہے اور اتنے ان کے وہ جو اخراجات ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. اور غریب آدمی دن بدن وہ نیچے جا رہا ہے. اور جو بھی سرمایہ دار ہے، اب اس دن زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے تو جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے نا. وہ اس چیز کے حقدار ہیں، کروڑوں روپے کے وہ ان کے پاس پراپرٹی ہیں اور ان پہ ٹیکس نہیں ہے. اور آپ اور ہم غریب لوگ ٹیکس دیں اور یہ لوگ بیٹھ کے ادھر عیاشی کریں. یہ بات غلط ہے سر. ابھی تو مہنگائی پراپر طریقے سے آئی بھی نہیں ہے. جس طرح کے بجٹ میں مختلف چیزیں آنی ہے. اس کے تاثرات ابھی آنے ہیں اور وہ جب آئیں گے تو اس عوام کی چیخیں نکل جائے گی. ہمیں اس بات پہ ذرا سمجھ آ رہی ہے. جو تھوڑے تاثرات آ رہے ہیں نا. ابھی آٹا 2200 روپے کا ہو گیا. پہلے یہ کہہ رہے تھے 1800-1500 پہ لائیں گے، ابھی وہ 2200 پہ چلا گیا. ابھی تو تاثرات اس کے آنے جب آئیں گے تو یہ عوام کی چیخیں نکلیں گی سر. تو مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ اپنے جو جتنے بھی خرچے ہیں کم کریں وزیروں کے، ٹھیک ہے، اور غریب لوگوں پہ خدا کے واسطے آپ رحم کریں. ہم آپ کو یہی کہیں گے شہباز شریف صاحب کو خاص کر کے. کس طرح رحم چاہیے؟ یہی ہمیں کوئی ریلیف دیں نا جی. ہمیں ان کا حق ہے. اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو پھر حکومت چھوڑ ان کو گھر جانا چاہیے نا سر. جو ایک آدمی کام، ایک دکاندار ہے اس کے پاس ایک ورکر ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اسے گھر جانا چاہیے اور وہ گھر چلا جائے، دوسرے کو موقع دے. یہ کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے سر کسی ایک بندے کی جو اس پہ بیٹھا رہے اور قابض رہے. یہ اس ایک بندے کی وراثت نہیں ہے سر. تو ہمیں تو یہی کہنا چاہتا ہوں ریلیف چاہیے، لازمی چاہیے سر. کہ نہیں تو یا پھر ہمیں اس زمین کے نیچے وہ اس دفنا دیں بس. خدا کی قسم ہم تو اس بات پہ پھر آخری جو یہی ہمارا جو ہے نا ان سے وہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ریلیف دیں اور ہم غریبوں کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. یہ ہمارا غریبوں کا سوچنا چاہیے. ان کا کام ہے نا جی سوچنا. وہ آئے دن دورے پہ چلے جاتے ہیں، ہم چین جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر. یہی پیسے اگر عوام پہ خرچ ہوں تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. خان په مهنګۍ باندې ستاسو نظر څه دی؟ مهنګایي خو دا د زیاته ده، بیخي زیاته ده تر حد. نو دغه چې د کوم د عوام نظر دی هغه زموږ هم نظر دی. تحفظات خو د عوام دي زموږ هم دي، خو بیخي زیاته مهنګایي ده.
نو چې یو سیز قیمتونه کم شي او په بل سیز کې قیمتونه یو په درې شي نو خو د هغه دی چې لس بجلی بیلونه وګوري که د بجلی بل دی که د پټرول قیمت دی 10 روپے کم کی 30 روپے زیات کی نو مهنګایي خو کمی شي نه مهنګایي خو روانه ده نو دا مشکله ده که مهنګایي کمه سو نور به هم زیاتې شي نو عوام حکومت خو وعده هم کړې وه خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب چې کله نه حکومت کې راغلی دی نو آیا مهنګایي زیاته شوې ده یا کمه شوې ده مهنګایي خو زیات شوې ده هغه خو هر چاته دغه د کم سټیټسټکس مهنګایي کم ریټس ته وګوري هغه خو زیات شوی دی لیکن دا دی چې د حکومت څخه کومې وعدې کړې وي هغه خو پوره نه شوې دا هر حکومت چې راسي دغه وعدې وکړي وایي مهنګایي به داسې کړي داسې به کنټرول کړي لیکن هغه خپل مفاد دپاره راسي خپل مفاد او هغه کم ټارګېټ سي هغه پوره کړي لیکن د عوام غم یې څوک هم نه خوري د عوام دپاره کار پکار دی ریلیف ورکول پکار دی مین اوبجیکټیو سی هغه عوام دی عوام ته ووټ درکوي د هغه مقصد دپاره چې ته راسې مهنګایي ریلیف عوام ته ورکې لیکن ریلیف عوام ته په یو حکومت کې نه دی ملاو شوی په هېڅ حکومت کې نه دی ملاو شوی هغه دا دی چې میډیکل آیټم اور میډیسن فردا باندې دا د وګور مین شی دا دی د عوام ضرورت دا دی هغه چې دی هغه د زیات کل ټیکسونه پر ولګول پیټرول مهنګه سو نو کم دی کم شی سو دغه رقم دال اور کم اشیاء خوردنوش دي هغه ګرد زیات سو نو کم شی سو نو موږ له حکومت څخه خو وړه لږ څه ارزان شوي وي هغه هم واپس په ګرانولو باندې روان دي نه هغه د څو ورځو دپاره دوی خپل هغه کم خپل ریټ بړاوي خپل ځان شوقي د خپل حکومت یو دغه کې لیکن نه دي ارزانه شوی د مهنګایي په حواله سره وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري نو پیغام خو دغه لرو که چیرې د په وس پرئ خو عوام دپاره د یو څه کار وکړي که چیرې په وس نه یې پوره بس بیا خو دغه دی چې کرسۍ ته پرېږدي بل چا تاسو ته څه ښکاري چې د په وس پوره ده مطلب مهنګایي به کمه کړي مشکله ده ډېر مشکله معلومیږي وجه وجه خو دا د ګرد دنیا ته معلومه ده چې حالات دا دی پولیټیکل انسټیبلیټي ده سیاسي حالات دونه خراب دي چې هغه سره ساتھ ساتھ مهنګایي او سیاسي حالات چې دي دا دواړه جوړاو دي په خاص کر پاکستان په ډیموکراسي کې نو هغه هېڅکله سیاسي حالات نه برابر شوي چې مهنګایي او دا چې کوم دي معاشي حالات نشي برابرېدلی مطلع صاحب د مهنګایي په حواله سره ستاسو نظر څه دی مهنګایي په حواله خو ټول خلک وایي میډیا وایي خو میډیا په اتفاق نه دی څوک ته موجوده حکومت صفت کوي څوک یې مرداړې روباسي اول خو سهار چې سړی پاسي نو دا شهباز شریف چې کوم اواز دی داسې غلط دی 20 کاله یوه سړي 100 یونټه نوي استعمال کړي هغې پسې دی هغه کوي که رښتیا مهنګایي دوی ختموي نو دا کار دی نه نشي چې تا په بیل شه اچولی هغه اچولی دي خپلې خرچې د کمې کړي کنې زه دا ورځ وینم چې دا خلکو د افغانستان جنډه په لاس شوي اول د پښتون قوم سره بل لار نشته کوم د مهنګایي ده یا چې کوم وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب د کله نه هم وزیر اعظم جوړ شوی دی نو آیا هغې وخت نه پس تر اوسه پرې مهنګایي کمه شوې ده یا زیاته شوې ده کې هغې خیال بدل دی پوهېږي چې زما حکومت ختمېږي ما نه څوک چېرته ځي پي ټي آی ته که دا دوی مخصوص تشخیص ورکړل نو خو دړې وړې شو هغه خپل خوب خراب دی که د عوام خوب یې خراب دی چیرې نشي کېدلی صرف دا حال دی چې کې پي کې ووایي چې زه افغانستان سره خوښ یم بیا ټیک ده دا زه ووایم نه وم دا جنډه و خلک راخلي نه و ټوپک وي نه و څه وي دا و احتجاج وي چې کوم مهنګایي ده یا چې کوم غریب ولس دی چې کوم د مهنګایي د وجې نه زیات متاثره دی ریلیف خو پکار دی مطلب اسانتیاوې پکار دي ریلیف خو دروغ نه لکه د دوی دروغ لګولي دي کم ځای ریلیف اچولغه راشي که نه هغه باندې نوره مړه ځان جنګېږي غریبان ناست وي په روډو کې څوک مړه شول چا نه بچي پاتې شي کور شي هغه ژاړي او یوه تیله پسې ګرځي دې ته خو ریلیف نه وایي ریلیف خو دې ته وایي چې خپلې خرچې کمې کړه کنې زه دا ورځ وینم چې روان دی بلوچستان روان دی ځنې افغانستان سره و دی الحاق کوي بل څه مهنګایي په حواله سره وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري پیغام دا دی چې دا زیر حکومت ته نه چلوي پلس ته وچلېږي چې عوام یې خوښ شي دا د دروغې لانجې ده پرېږدي چې دومره عربه مې راوړل دومره عربه مې راوړل موږ وینو چې څه کېږي څومره کمیشنې ځي څومره روډونه جوړېږي دا د کومه نه راځي خو د پښتون وینه دا نوره نه تیوي بلوچستان ول دا جنوبي پنجاب چې دی هغه داسې دی مطلب امن هم پکار دی خو مهنګایي کنټرولول هم ضروري دي خو برای نام دوی خراب کړی دی مړ امن کله خراب دی
اوس زه یوه تماچا نشه ګرځولی د دوره دنیا سامان چېرته راځي خو زه دا وینم چې پښتون قوم و افغانستان جھنډا په لاس راخلي چې مونږ افغانستان سره او د دوی خاوره ځوي. تو ایسا ہے کہ پاکستان کی مہنگائی کا رونا تو سارے رو رہے ہیں. حقیقت میں ان حکمرانوں کے اختیار میں کچھ نہیں رہا. ملک انہوں نے IMF کے پاس گروی رکھ لیا ہے اور اب صورتحال افسوس کے ساتھ اس زبوں کا شکار ہیں پوری قوم کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ اپنی دیہڑی لگانے آتے ہیں. یہ کرائے کا پاکستان یہ آ کے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور یہ اپنی دیہڑیاں لگا کے واپس چلے جاتے ہیں. ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا. کوئی ڈیسیژن میکنگ یہ لے ہی نہیں سکتے چونکہ یہ مقروض ہیں. ان کے پیسے دینے ہوتے ہیں, ادھر جا کے یہ منتیں ترلے کر کے پھر وہ کہتے ہیں اسٹریٹجی آپ بتائیں, اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں, پہلے جو دیا ہے وہ پورا لٹا نہیں رہے ہو تو اب آپ کو اور قرضہ دیں گے تو گارنٹی کیا ہے. پھر گارنٹی یہ دیتے ہیں کہ ماوار ہم اتنا آٹا مہنگی کریں گے, اتنا چینی, اتنا ایجوکیشن میں اور باقی تمام سیکٹرز جتنے بھی ہیں اس میں اتنی پرائسز گریجولی مہینے میں 2-3 دفعہ ہم جو ہے وہ یہ بڑھاتے رہیں گے. یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں, پھر فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, اس پہ انگوٹھے لگتے ہیں, سائن ہوتے ہیں, پھر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, باہر آ کے جو ہے وہ پھر یہ بڑے شوق سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جی, ہم فتح کر کے آ گئے ہیں دنیا کو. یہ جب وہ واپس لے کے آتے ہیں پھر ان کی عیاشیاں دیکھ لیں, ایک بندہ جا رہا ہے اس کے پیچھے ان کا پروٹوکول دیکھ لیں, ہماری بیوروکریسی کا پروٹوکول دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ارباب اختیار واقعی اس ملک سے سنسیئر ہیں تو خدا را ان کا فری پیٹرول بند کریں, ان کا پروٹوکول بند کریں. ہمیں ڈاکو منسٹر, ڈاکو وزیر نہیں چاہیے. ہمیں وہ چاہیے جس کی کوئی بھی دشمنی نہ ہو اور ایک سمپل کار پہ جا کے امور مملکت نمٹا سکے. اگر یہ ادھر آتے ہیں, ادھر ان کے گارڈ ہوتے ہیں, 1000 کے حساب سے جو ہے وہ فوج ظفر موج ہوتی ہے اور ان کے پروٹوکول کے خرچے اور ان کے TADA اور سارا, اور اتنی بے دردی سے یہ ملک کے وسائل لٹائے جا رہے ہیں. یقین جانیں لوگ اپنے گھروں کی جیولری بیچ کر, اپنے مطلب جو بھی ان کا ورثہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بیچ کے بڑی مشکل سے بجلی کے بل جمع کروا رہے ہیں. بالکل ایسا. لیکن جو جج 15-15 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں, جو وزراء ایک وزیر ہمیں کم از کم کوئی 25-30 کروڑ میں پڑتا ہے ہمیں, تو وہ کیا اتنے غریب ہیں وہ اپنا بل نہیں جمع کروا سکتے؟ ہم اگر غریب ایک مزدور دیہڑی دار بل دے سکتا ہے تو یہ لوگ جو کروڑوں روپے ملک کے کھا رہے ہیں یہ اپنا بل بھی ادا نہیں کر سکتے. ان کے لیے بجلی فری, ان کے لیے گیس فری, ان کے لیے پیٹرول فری, ان کے لیے ایجوکیشن فری, ان کے لیے دنیا کے جو ہے وہ جتنے بھی یہ دورے کرتے ہیں اور سارے جو انجوائے کرتے ہیں ان کی عیاشیاں سب فری. لیکن غریب جو ہے ایک مسجد جو ہے اسے لاکھوں روپے کا بل آ رہا ہے. سینما گھروں کی بجلیاں فری لیکن مساجد کے لیے لاکھوں کا بل بھیج رہے ہیں. تو ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کیوں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر یہ سنسیئر ہیں تو یہ ایسے سٹیپ لیں, یہ اپنے سے شروع کریں. یہ اپنے جو خزانہ تباہ کر رہے ہیں ملک کا, یہ تنخواہیں ہم نہیں لیتے, تنخواہیں نہیں لیتے تو پیچھے سے اربوں لوٹ لیتے ہیں, کک بیکس لے لیتے ہیں, باقی معاملات, تو اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, نئی گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں. کیا یہ ملک یہ موجودہ صورتحال میں یہ سب کچھ وہ اتنا بوجھ اٹھانے کے اس کے قابل ہے؟ تو یہ تباہ ان حکمرانوں نے کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. IMF کو اسٹریٹ اوے کہیں کہ ان قرضے لوٹ کے آپ کے ملکوں میں جائیدادیں بنائی ہیں, یورپ میں بنائی ہیں ان کی پراپرٹیز, وہ ضبط کریں, اپنے پیسے وصول کریں. ہم 1 ٹکا کسی کو نہیں واپس کرتے. بالکل ضبط کرنا بھی چاہیے. تو یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے پیسے, ہمارے مطلب پیسے کے انہوں نے یہاں مطلب وہاں پہ جائیدادیں بنائی ہیں. تو کیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حکومت کے بننے کے بعد مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ یہ تو ایک مذاق ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مہنگائی کم کر لیں گے. دیکھ لینا وہ انہوں نے بس ایک چیز, اگر وہ عوام کی مطلب ایک للے ہیں ان کے, اگر ایک کام کرتے ہیں تو دوسری بڑھا دیتے ہیں, دوسری کرتے ہیں تو دوسری بڑھا دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس شخص کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے سارا پیسہ کرکٹ میں اس نے باہر کمایا دنیا میں,
ایسے ہی ہے. اور وہاں سے یورپ کی رنگینیوں اور رہنائیوں کو ٹھکرا کر لات مار کر اپنا سرمایہ پاکستان میں لایا, اور پاکستان میں آ کے اس نے نمل یونیورسٹی بنا دی, اس نے کینسر ہاسپٹل بنا دیے, اس نے القادر یونیورسٹی بنا دی, اس نے صحت کارڈ دے دیا, اس نے عوام کے حقوق کی بات کی, اس نے ہیومن رائٹس کی بات کی, اس نے امپلیمنٹیشن آف لا کی بات کی. اور یہ اس کا جرم ہے کہ چونکہ پاکستان میں جس نے عوام کے حقوق کی بات کی اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے, اور اگر اس نے بات کی ہے تو اس سے اٹیمپٹ آف مرڈر ہو چکے ہیں اس پہ, ابھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اگر واپس آ گیا تو اپنے کرتوتوں کا حساب دینا پڑے گا. قانون کے بغیر اور انصاف کے بغیر ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا, تو غریبوں کو ریلیف تو بھی دینا چاہیے. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے, رول آف لا, کرپشن فری پاکستان. یہ عوام کا مطالبہ ہے, عوام کا انٹرسٹ ہے. عوام اسی کو لیڈر مانیں گے جو اس میں ان کے ساتھ ہوگا. اس طرح کے اس دفعہ بل آئے ہیں سب کے وار خطا ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مطلب اس دفعہ یہ جو بجلی کے بل ہے ادا ہی نہیں کر سکتے. ریلیف تو دینا چاہیے. اگر ایک چیز میں مطلب اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز میں حد سے زیادہ پھر وہ اس کی مطلب قیمت وہ زیادہ کر دیتے ہیں. بالکل بجا ہے. سب سے بڑا دل دکھتا ہے کہ بیت المقدس کے حوالے سے وہ پاک سرزمین کہ اتنے جہاں پہ 1,24,000 انبیاء کرام مقتدی ہوئے اور میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی, اور چشم فلک نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی ہوگی, نہ دیکھی ہے نہ دیکھے گا, کہ مطلب وہ مقدس سرزمین ادھر بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے, اور اغیار کیا ہمارے ان مقام پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. ہمارے گوری پرتھوی اور پتہ نہیں اگنی اور کیا کچھ ہم نے بنا رکھا ہے. تو بہرحال ہمارے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ایٹم بم ہے یا ہماری یہ طاقت ہے, کیا اس قابل بھی نہیں رہے کہ ایک گھسا پٹا بیان ہی دے دیتے, دکھائی دیتے کہ ہم یہ ایکشن کریں گے, ایک سٹیٹمنٹ ہی دے دیتے. اگر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں تو پھر اتنا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. महंगाई په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ یاره مهنګایي نظر دا دی چې دا خو چانه پټ نه دی. اوس مثال کې مونږ د بارکو کې پاتې کېږو, مونږ د 2005 زلزله متاثر نو, مونږ د 2010 سیلاب متاثر نو. کور کرایه زمونږ 10-11,000 روپۍ ده, بجلی بل 14,000 15,000 25,000 پورې فی کس راځي. مونږ د مزدوري کو د سیمټ او سریه دا کوم حد ته لاړ, ټیل ماربل کوم حد ته لاړ, مزدوري شته نه. کور کرایه مالک خو وایي ته مال کرایه ده هلته مال پیدا کوه. اوس کور کرایه ورکو که بجلی بلونه ورکو که د ګیس بلونه ګیس شته نه بلونه راځي. نو مهنګایي ډېر زیات دغه شی ده, او دې باندې چې کوم حکومت ته پکار دی چې غریبانو لپاره خاص رعایت دې وکړی شي. خاص کر ما ته وایم که موږ خپل جایداد د خپل کورونه دي په کلي کې, خو 2005 زلزله کې او 2010 سیلاب کې تباهي ټولو خلکو مخکې ده. هغې ته لاس موږ تباه شو, دلته راغلي, دلته کې چې کوم دی که نه 11,000 د کور کرایه ده, 14,000 25,000 زموږ غریب سړی دی, خدای یقین کو هغه تیل ماربل مزدوري کوي 25,000 روپۍ بل راغلی دی. هغه کور کرایه کوم ځای ورکوي, دی وړو خپل خرچه کوم ځای ورکوي, هغه کور کې واړه بیمار شي هغه کوم ځای به دغه کړي. میا محمد شهباز شریف صاحب چې کله هم د وزیر اعظم جوړ شوی دی, هغې نه پس مهنګایي کمه شوې ده یا زیاته شوې ده؟ بس مهنګایي خو جو زیاته شوې کمه شوې مونږ خو ته ونه لیدله. یو ورځ کمه شي بل دغه بل دلته کې دا سیستم دی چې هر دکاندار هر سبزي والا خپل مرضي ده. یو شی په 100 روپۍ دی, لږ مخکې لاړ شي هغه په 120 دی, هغې نه مخکې لاړ شي په 150 دی, هغې وروسته لاړ شي په 150 دی. دې باندې حکومت ته پکار دی چې دا دکاندارانو باندې د سبزي والا باندې فروټ والا باندې دې باندې لږ نظر ساتي چې وایي اخري چې یو شی په 100 روپۍ ورکړي ته په 120 ولې ورکړي, شی هم هغه دی. نو مهنګایي چې کوم دی که نه ډېره شوې ده, کمه شوې نه ده. الله دې موږ پر رحم وکړي. شکر دا دی چې د رزق وعده الله پاک کړی دی, دا موږ له راکړي. که دوی ته چې که نه موږ به د لوږې نه مړو. رزق وعده الله پاک کړې ده, خو بیا هم حکومت د دې دپاره وي چې ولس ته ریلیف ورکړي, د ولس دپاره اسانتیاوې پیدا کړي, او چې کوم مطلب رعایت تاسو خبره وکړه, نو غریب چې کوم ولس دی ډېر زیات مطلب د مهنګایي د وجې نه متاثره دی, رعایت پکار دی. مونږ وایو هغه پښتو متل ده که نه, وایي خدای دې سپی د ګیدړه خلاص کړي. مونږ وایو چې په دې کې مونږ پرې په شکر دی, نور را باندې مهنګا کوي.
او چې مهنګای ډېر ده نو موږ نور دې نه مهنګه په دې باندې هم شکر دی او نور څیزونه را باندې مهنګه کوي اوړه بیا مهنګه ګران کوي هر شی بیا اوس ګرانې طرف ته بیا روان دی نو دې د بجټ نه پس به مختلف سیزونه چې کوم دي دا به مطلب ګرانیږي ورو په ورو باندې وړه لږ څه ارزان شوي وي خو چې کوم د بجلۍ قیمتونه دي اسمان سره خبرې کوي دومره بیلونه راغلي دي چې هر سړی پریشان دی بجلۍ بیل نشي ادا کولی دا خو ما تا ته وی کنه چې 12000 10,000 زما کور کرے ده ا بیل چې 13,000 او 25,000 روپۍ راځي نو دا هغه بجلی چې کوم دی کنه موږ لاټې شو دا کوم روند دی دا لا چې کور کې فریج نشته کور کې چې یو دو پنکې دي او دو درې بلفونه دي هغه خپل وړو لري دغه فریج بکته شي باندې هغه والی نو بیل بیا دومره راځي ړنده کاته ده بالکل ړنده کاته ده او په کار هم ده چې د دې نه موږ راوځو او ولس ته څه پکار دي د خپل حقوق د اخیستو دپاره حقوق اخیستو دپاره د کشمیریانو په شان کار پکار دی چې دغه کار وکړي که نه پښتون چې کوم هغه پښتون ټول خاورو لاندې چې په اوږونو باندې به ویښته وو او د هغې په نامه باندې چې واړه به خلکو غلي کول خپل چې غل پټان راغی او پښتون راغی نو هغه پښتانه موږ نه یو اوس موږ د صرف ژبې پښتانه پاتې یو پښتون موږ کې نشته موږ په هم په خدای یو هم مهنګایي په حواله سره وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري دا دا هغې ته مهرباني وکړه چې دومره غټ غټ تاسو دغه کوئ او تا خو زموږ بشام کې راغلی دی ویل چې خپل کپړې به خرڅوم مهنګایي به خرڅوم نو کپړې د دومره ګران دي چې اوس پر چا وانه اخیستل پوه شوې او مهنګایي کنټرول کا آپ کا نام میرا نام سجاد ادریس سجاد ادریس صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے میں صرف آپ کو اتنا میسیج دینا چاہوں گا آپ دیکھیں 76 سال گزر گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا بجلی کے بل سے لے کر کھانے پینے کی بنیادی اشیاء سے لے کر ہر بندہ مزے سے زندگی جی رہا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان کے آنے کے بعد خان نے جو اس ملک میں 2-4 دن گزارے اس کے بعد ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کھڑا چور ہے اب کسی دفتر میں جائیں جہاں کہیں بھی جائیں دیکھیں 2 بندے کھڑے ہیں ٹھیک ہے اب پتہ ہے میرے ساتھ کون چور ہے دیکھیں اب کسی لیول پہ بھی بحث کریں آپ سیاسی لیول پہ بحث کریں آپ جس محکمے میں بھی جائیں سول بندہ اور دوسرا بندہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چور ہے یا کون چور ہے اب پتہ چل جاتا ہے جو ہی جس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نامینیٹ ہو گئی ہوں وہاں سے کھسک جائے گا اب یہ سیم پورے پاکستان میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے عوام پسی جا رہی ہے اور یہ چور ان کی دن بدن معیشت بڑھتی جا رہی ہے چور ہر لیول پہ ہے دیکھیں آپ معاشی لیول پہ بھی دیکھیں اور ملکی سطح پہ بھی دیکھیں سیاسی لیول پہ بھی دیکھیں ہر چور اپنی چوری چھپانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے اور پیسی جا رہی ہے عوام اب مجھے یہ بتائیں کہ ایس ڈی او کو پنجاب کے کسی ایریا میں اتنا زوردار جھٹکا لگا کیا ایس ڈی او کے اختیار میں نہیں ہے کہ بجلی کے بل کم کریں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام بندے کی دیہڑی 1500 ہے اب اس کی دیہڑی ایک دن کم ہو جاتی ہے ایک دن نہیں لگتی وہ بجلی کے بل 30,000 40,000 کم سے کم 10,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بل 2500 2000 1500 300 بل آتے تھے اب وہ بل کیوں اتنے زیادہ آ رہے ہیں کیا وہی پہلے والا پاکستان نہیں ہے اب نعرہ تو عمران خان نے لگایا تھا نیا پاکستان لیکن انہوں نے نئے پاکستان میں ہمیں پورے پاکستان کو بھیج دیا ہے میں صرف اتنا کہوں گا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حکومت کے بننے کے بعد مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں مہنگائی کہاں سے کم ہوئی مجھے یہ بتائیں دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو آٹا دے رہے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ دے رہے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ کتنا ایک گھر میں 30-40 kg آٹا نارملی استعمال ہوتا ہے اور یہ 10 کلو آٹا دیکھ کے یہاں سے دوسری سائڈ سے بجلی کے بل کتنے بڑھا دیتے ہیں اب دیکھیں فیول یہ مہنگا کرتے ہیں ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے غریب بندہ جو دیہڑی دار ہے وہ پیدل جاتا ہے سائیکل استعمال کرتا ہے اب سائیکلوں کی جو سیل اینڈ پرچیز زیادہ ہو گئی ہے موٹر سائیکل کی زیادہ ہو گئی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیں کہ ایک سائڈ سے یہ کہہ رہا ہم نے مہنگائی کم کی ہے اور دوسری سائڈ سے یک مشت وہ راتوں رات پیٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں ڈیزل بھی مہنگا کر رہے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ غریب بندہ جب صبح اٹھتا ہے بجلی کا بل دیکھ کے وہ کیا کرے گا خودکشی نہیں کرے گا آپ جگہ جگہ جائیں ہر مارکیٹ کے آگے جائیں لوگوں نے اپنے گھروں کی چیزیں سامنے رکھی ہیں بیچنے کے لیے کسی نے پکا رکھا ہے کسی نے کولر رکھا ہے حتیٰ کہ اب لوگ اپنے کھڑکی دروازے بھی توڑ کے باہر لوگوں کو اور کباڑ میں بیچنے کے لیے تیار ہیں اور زیادہ تر لوگ دے بھی رہے ہیں لوگوں نے ریلیف دینا چاہیے غریب جس طرح کی اس مہنگائی میں پس رہا ہے تو ریلیف ان کا حق بنتا ہے دیکھیں ریلیف خاندان نے اپنے گھر والوں کو دینے کے بجائے اب خاندان نے ایک ہی حل کیا اپنے بچوں کو وہ مر نہیں رہے صرف اور صرف انہیں زندہ رکھنے کے لیے ایک ٹائم صبح دیتے ہیں کیا پتہ صبح 12-1 بجے اٹھتے ہیں وہ کام سے واپس آتے ہیں اور شام کو کھانا لے کے آتے ہیں ہوں گے جو لوگ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اب وہ کیا پتہ 1 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہوں یہ حالات چل رہے ہیں غریب میں آپ کو ایک بات بتاؤں غریب صرف اور صرف اس کی سانسیں چل رہی ہیں اب وہ
मतलब उसकी सांसें चल रही हैं, वो खाने पीने के बगैर अब ज़िंदा अल्लाह ताला की उम्मीद पे वो जी रहा है। यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने देखें इस दुनिया में हुक्मरान अपना नायब बनाया है, लेकिन हुक्मरान वो काम नहीं कर रहे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने किए थे, जो खुलफ़ाए राशिदीन ने किए थे, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उमर सानी जिनको कहते हैं उन्होंने किए थे। वो निज़ाम नहीं चल रहा। अब निज़ाम खिलाफत क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? इस वजह से उठाई जा रही है कि इस्लामी कानून का कुछ ना कुछ अमल पैरा हो। इस्लामी कानून सिर्फ़ और सिर्फ गरीब पे अमल पैरा हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन उन पे हो रही है, अमीर सतह पे किसी पे नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। अगर कहीं हो रहा है तो हमें दिखाएं। कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? हम मियां शहबाज शरीफ साहब को यही पैगाम देना चाहेंगे कि देखें खुदारा, अगर इस मुल्क में अवाम वोटिंग करें, रायशुमारी लें, अगर आपके हक़ में है तो ठीक, नहीं तो अब जान छोड़ दें। देखें जब किसी घर में भाई होता है, बहन होता है या सरबराह होता है या किसी ऑफिस में, अब बॉस को जो मुलाजिम है वो ताना दें, उसको सरबराही ना माने तो वो बॉस अपनी रिटायरमेंट दे देता है, वो अपनी रिज़ाइन दे के चला जाता है। देखें ये मुल्क पाकिस्तान में अब नौजवान तबका, पढ़े लिखे, बड़ी दुनिया है। अब देख ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में तो अगर कोई रिलीफ नहीं दे सकता तो फिर वो अपनी कुर्सी के साथ चिमट जाता है, छोड़ता भी नहीं है। मतलब छोड़ना चाहिए। अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते गरीब आवाम को, गरीब आवाम अगर खुशहाल नहीं है मुल्क में, गरीब आवाम अगर तकलीफ़ में है तो उनकी तकलीफ़ को अगर आप दूर नहीं कर सकते तो मतलब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देखें मेरी बात सुने, जस्ट एक दो चीज़ें देखें, एक बंदा काम करने के काबिल है और एक नहीं काम करने के लिए। एक बंदे ने अपने साथ 10 वज़ीर रखे हैं कि मुझे लिख के दो कि मैंने आगे जाके बोलना क्या है, और एक बंदा खुद से काम कर रहा है। अब इसमें फ़र्क है कि नहीं है? पढ़े लिखे और जाहिल में फ़र्क है। अब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और जितने भी सियासी हैं पाकिस्तान में, कोई 100-150 से ज़्यादा सियासी तंजीमें, अब पाकिस्तान में जो आम आवाम को तो पता भी नहीं है कि 100-150 से ज़्यादा तंजीमें, लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा। लोग अमली मैदान में क्या काम करेंगे? महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई देखें जी, बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब गरीब का और सेहतपोश आदमी मजदूर का ना बहुत मसला बन गया है, क्योंकि इसके लिए ख़ास सोचेंगे क्या करना है हमने, क्योंकि इसके लिए सोचेंगे तो अल्लाह पाक नबी पाक राज़ी होगा। मरम के दिन है ये, समझिए। देखो हमारे नबी पाक ने, सरकारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सब कुछ कुर्बान किया है, समझिए। आप हमारे से लूट के हमसे कुर्बान ना करें, ना ऐसा करें कि हमारी वाम बजाय खुश रह जाए। उनका ख्याल करें, रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ दें उन्हें। और गरीब आदमी, मजदूर, ख़ास आदमी, जो मजदूर आदमी 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, इतना उसका बिल आ जाता है। 8-9 बच्चे हैं, वो कहते हैं इतने क्यों ले आए? हमने कहाँ ले आए? अल्लाह पाक नबी पाक ने हमें भेजा है, बच्चों को भेजा है, उनका रिज़्क भेजा है। आपको अल्लाह पाक ने सीटें दी हैं, इज़्ज़त दी है, आपने करना है। आवाम के लिए कुछ करिए। और आपने जो आगे अफसर छोड़े हैं उन पर आप नज़र रखें, क्यों वो पैसा खा रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, समझिए। आपकी गलती नहीं है, नीचे तबके वो कर रहे हैं, बता नहीं रहे आपको सही तरह। क्या चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए? नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। जब आप भी एक ड्राइवर आदमी है, उसको पता है यहाँ बैटरी का पानी, ये चीज़ें मैंने चेक करनी है तो ही गाड़ी चलेगी। तो आप नहीं करेंगे तो वो बेफिक्र है, उन्होंने लूटना है, क्योंकि आपका ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने आपको इसलिए भेजा है कि ना, ये नहीं भेजा कि आपने खाया पिया AC में बैठा सुबह उठ के, नहीं, आपने मरना है, अल्लाह पाक के जवाब देना है। ये सब ने देना है, हमने नहीं, सब ने देना है। इसलिए अल्लाह के खौफ से डरें और ऐसा काम करें कि जो आवाम हमारी खुश हो जाए। का सोचे, गरीब के लिए किरदार अदा करें। गरीब का सोचे सब ठीक हो जाए। माँ के पेट से चोर डाकू नहीं बनता, कोई ऐसा नहीं बनता, उसे हालात बना देते हैं और ये लोग मजबूर करते हैं अफसर। इनको खुदाया, इनको जो सियासी आदमी हैं उन पर नज़र रखें, ये लोगों को मसला ख़राब कर रहे हैं और आपको भी नाल बदनाम कर रहे हैं। ऐसा करें कि सब इनको नज़र करके इंशाल्लाह कवर होगा, सब ठीक हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत के बनने के बाद महंगाई कम हुई है या नहीं? ज़्यादा हुई है ना, ज़्यादा होगी है, ज़्यादा होगी। क्यों? उनके पास में हम नहीं रहा, उनमें कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि मसले ही ऐसे हैं। जब खाने वाले ज़्यादा हों वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते ना। एक हो के सही तरीके से चलें और फिर काम होगा। मतलब अभी बजट के बाद महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है? बढ़ेगी और बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, समझिए। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ। क्यों? ऐसा करें कि ये सारे खुशहाल हों, आपको दुआ मिले। आपने अल्लाह पाक के आगे जवाब देना है, क्योंकि उधर ये नहीं कि आपने रिश्वत दे के, पैसे दे के, वकील के जज दे के बरी हो जाए। नहीं, उधर वो वकील साहब उसके पास है। ये अल्लाह पाक ने फरिश्ते इसीलिए भेजे हैं कि कोई मकसद है,
समझिए अल्लाह का खौफ करें, ये अल्लाह पाक बहुत चांस देता है। डर जाए, देखें ज़लज़ला आया, ज़मीन ऊपर नीचे चलेगी, सब तबाह हो गया, समझियो। तो अभी अल्लाह पाक आपको चांस दे रहा है। सबने एक दिन मरना है और अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, गरीबों का सोचना चाहिए। जी जी जी, उसके लिए आप सोचें, कुछ करें, क्यों हर बंदे का काम है। देखो ना, मौलवी का काम है नमाज़ पढ़ना, उसे सही चीज़ बतानी। वो चीज़ सही नहीं बताएगा तो कोई फ़ायदा नहीं उसका ना, कोई भी है, क्योंकि उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। ये नहीं कि वो लालच में पड़ जाए, काम उसका मस्जिद का है, वो जाके प्रोफेसरी कर रहा है, आगे ट्यूशन कर रहा है, पैसे कमा रहा है। नहीं नहीं नहीं, पैसे भी कमाएं पर इतना कमाएं कि हर बंदा खुश रहे और कुछ ख्याल करें। ये जुर्माने जुर्माने करके फिर मलवाम पे आता है, फायदा तो कुछ नहीं। ऐसा तरीका करें कि सब माहौल ठीक हो जाए, जहाँ तो मोहरे लगाए ना। हर चीज़ पे नज़र भी रखनी चाहिए प्रॉपर, जिस तरह के मार्केट्स में कोई नहीं पता कि कौन किस तरह रेट चला रहा है। चोरी खत्म हो जाएगी। आप हर चीज़ पे मोहरे लगा दें, इसका ये रेट है, मोहर लगा दें। कोई चीज़ भी ऐसा उसकी जरूरत नहीं कि वो गलत बेचेगा, वो मोहर लगी होगी, मोहर देखेगा इतना रेट है, चलो जी ठीक है। ये क्या, ये लिस्ट आ रही है, लिस्ट जा रही है, अपना सुकून कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये? अपने के लिए कर रहे हैं यार, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, उन्हें बढ़ा के क्या बनाओगे? और दूसरों का सोचो। अल्लाह पाक ने आपको खिदमत के लिए एक दूसरे के लिए भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है, तो खुदा का खौफ। के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस यही पैगाम करेंगे कि उनके खुदाया आप नज़र रखें, कुछ काम कराएं सही, ताकि तो ये गरीब की ना सस्ताई ठीक हो जाए। कोई भी आज हमारी तरफ से, क्यों जायज़ काम करें, किसी के साथ ज्यादती ना हो। जब किसी ने दरगुजर है, उसके दरगुजर कर उसे माफ़ी कराएं और उसे कहें भाई अंदर नहीं काम होना चाहिए, फिर अगला करे तो फिर उसे सजा दें। बिजली के बिलों की वजह से गरीब तबका रो रहा है। यही बात है, क्यों कि मुलाजम भी कर रहे हैं साथ, वो बिल अपने पास से भी भेज रहा है, मीटर भेज रहा है, उसे कैमरा लगाया तो चलो जी, उसे नहीं पता इसका इतना है कि नहीं है, पर उसने बिल भेज दिया है ना। उसने पूछना है, जब पूछने जा रहे हैं वो कहता है जी वो लतीफ़े के पास चले जाओ, और लतीफ़े के चले जाओ, बिल उधर उठा के सारे दिन फिरता रहे। अब उसने ध्यान लगानी है तो घर बच्चों को खिलाना है। लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया। ज़हनी मरीज़ क्या क्या, मैं कहता हूँ कि डॉक्टरों का तो हो गया सुकून, अब लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते, कहते हैं इधर आई यही हिसाब है, सारे डॉक्टर बने हैं इसलिए कोई भी नहीं जाता। अब कहता है ठीक है, जो देखा जाएगा। अभी देखो कितनी गर्मी है, उफ उफ करते हैं, तो वहाँ पे जब दोज़ख में जाएंगे तो क्या करोगे? उधर एसी होगा, बेड होगा उधर। और खुदा का खौफ करो और अल्लाह के डरो यार, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अवाम का काम करो सही तरह, हर गरीब आदमी खुश हो जाता है। तो खुदा का खौफ करो। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई पाकिस्तान के अंदर देखे जी, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं। अवाम इस वक्त बिजली के बिलों से परेशान है, अशिया खुर्द नोश से परेशान है। तो दूसरी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं वो प्लान कर रहे हैं कि हमने कौन सी सियासी जमात पर बैन लगाना है, हमने किस सियासी जमात को कलदम तंजीम करार देना है, हमने कौन से सियासी वर्कर पर उसके घर पर रेड करवाना। एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा दंगे फसाद चल रहे हैं मुल्क के अंदर। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई सोच नहीं रहा है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपने देखा पीटीआई को बैन करने के हवाले से उन्होंने जो बात की है। आप अवामी मसाइल को छोड़ के एक दूसरों की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। अवाम का कौन सोचेगा? अवाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इनको अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने की जो है वो कश्मकश में ये गुम हुए हैं, उसमें ये पड़े हुए हैं। पता नहीं है, अवाम का होश ही नहीं है, अवाम मर गई। ये हुक्मरान पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लायक नहीं है। आप अगर हुक्मरानी करके, अगर आप अवामी मैंडेट लेकर अगर आप अवाम के अंदर आए हैं तो आपका काम बनता है कि आप अवाम के बारे में सोचें। आप सोचें कि गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। आप सोचें कि आपने जो 200 फ्री यूनिट की बात की, उस पर अमल दरामद कैसे करना है, कैसे करना है। आप बात कर रहे हैं, आप हमें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आज हमने इमरान खान को उसके इद्दत केस में हमने सजाए मौत का हुक्म दे दिया है, आज हम उसे फांसी पर लटकाने लगे हैं, आज हमने फ़लाँ औरत को गिरफ्तार कर दिया। तुम्हारी ऐसी हुकूमत पे मैं हूँ, ऐसी हुक्मरानी पे। 9000 मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उमर ने 9000 मुरब्बा मील के सरजमीन पर हुक्मरानी की, और जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो 22 दिनार का कर्जा था उन पर। और आप इनकी प्रॉपर्टियाँ देखें, तोशा खाना केस लेकर बैठे हैं, और आप देखें इनके तोशा खाना में कितने इनकी जो चीज़ें हैं, जो तहाइफ इन्होंने खाए हैं, उनका हिसाब कौन देगा। आज ये अवाम की आंखों में धूल झोंक कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बातें करते हैं कि हमने इमरान खान का वो तोशा खाना वाला स्कैंडल ले लिया है। आवाम का इससे तो कोई मतलब वो नहीं है, लेना देना नहीं है, और गरीब आवाम को रिलीफ ही चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए, और गरीब के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। जो नहीं करता हुआ देखा जा रहा। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने, मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन कॉल कर रहा था तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल पर आवाज़ आई
میں نے کان پر ذرا فوکس کیا، موبائل کو ذرا زور سے کان کے ساتھ لگایا، میں نے دیکھا کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب. تو پتہ چلا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ہم جی بڑا ریلیف دینے والے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. ہم گھر میں ٹوٹلی 3 ممبر رہتے ہیں اور میرا جو بجلی کا بل ہے جی وہ 35,000 آیا ہے اور کوئی اتنا کوئی یوز بھی نہیں ہے ہمارا. اور 3 بندوں نے کیا بجلی استعمال کرنی ہے جی؟ آپ اسی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں تقریباً اے سی نہیں ہے، اے سی بالکل بھی نہیں ہے. ایک دو کمروں میں جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں، پنکھے چلتے ہیں اور واشنگ مشین ہماری کہیں وہ جا کے ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جا کر چلتی ہے. ایک بات کر رہا ہوں کرنے کی، آپ اپنے کہے ہوئے الفاظوں پر تو پورا اتریں. آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. آپ انتخابات سے پہلے مہنگائی کم کرنے کی بھی بات کی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے، لیکن کیا جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، جب سے وزیر اعظم بنے، تب سے مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں؟ آج پیٹرول 200 سے تجاوز کر رہا ہے، 300 کو ٹچ کرتا ہے پیٹرول. یہ شہباز شریف صاحب عوام کو انہوں نے اکسایا تھا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ سے یہ حکومت نہیں چلنی. آپ نے قرضہ لے کر، آپ نے IMF سے جو معاہدے کر رکھے ہیں، آپ نے اس کی مد میں آپ نے عوام کے اوپر جو یہ جو بوجھ ڈالا ہے، یہ جو ٹیکسز کی مد میں آپ نے جو بم گرایا ہے، یہ آپ اپنے پروٹوکول، اپنے ششکوں میں، اپنے مزوں کے لیے آپ جو ہے وہ یہ ٹیکسز کی مد میں عوام سے پیسہ وصولی کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کے جو پروٹوکولز ہیں، آپ کے جو ششکے ہیں، آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ ان کو کم کیے بغیر، آپ کے جو مراعات ہیں، آپ کے جو منسٹرز کے مراعات ہیں، آپ ایک 15,000 روپے لینے والے، 20,000 روپے لینے والے جو مزدور طبقہ ہے، آپ ان سے آپ دیکھیں وہ طرح کے ٹیکسز لے رہے ہیں. گھر کا خرچہ پورا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ ان سے آپ نے 30 35 40 45 ہزار روپے کے بل آپ نے بھیج دیے. آپ شہباز شریف صاحب کتن کو د مهنګایي په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو اوریدئ. خلکو ډیره زیاته ګیله هم وکړه د موجوده حکومت ته، وایي چې موجوده حکومت تر اوسه پورې مهنګایي کې هیڅ قسمه کموالی نه دی راوستی. دوی دا هم وایي چې غریبانو دپاره باقاعده چې کوم ریلیف دی په هغې د کار وکړي، غریبانو ته د ریلیف ورکړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.